দিয়া কহিলে কইলে শঙ্খ নাভি মণ্ডলরে বেনি নেত্রা পখারিবা ভক্ত যাইকি পৌঁছিলা তেরা বাট হরেবা কহিলে পাঁচ মন এক মেরা বাটরে বাট মঙ্গলা দেখিবা 18 বাটরে রহিଛନ୍ତି বাট মঙ্গলা আরে মন্দির অছি সে বাটরে বাট মঙ্গলা অছু হ্যাঁ সেই কথাটা কই রহ জনে বণিক বিদেশରୁ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ବାଟି କଳିଙ୍ଗକୁ ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନଦୀରେ ରହିଗଲା ତାର ଡଙ୍ଗାଟା ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟା ରହିଗଲା ଆଗକୁ ଗଲାନି କି ପଛକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ ସେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ हे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम हे श्रीहरि मु हेउची गरीब व्यवसायी व्यक्ति मोर डंगाटा नहीं सेपट कूलरे लागिले मु 2-4 पैसा व्यापार कले मोर परिवार को प्रतिपोषण करिबी ये कथा चिंता करी जगन्नाथन को बापा डाकिला जगन्नाथन को जेते बेले डाकिला राति हो जाइछि डंगा ऊपर सोईछि व्यवसायी जेते बेले सोईछि बापा सेते बेले गोटे स्वप्नादेश हैला कोना मासी स्वप्नादेश कले कहले ए व्यवसायी पुओ ए बणिक एई तळे मु अछि मु हेउछि मंगला मु एई तळे पड़िथिबा हेतु मते देई की जिए जीवो ता डंगा को मु अटकेछि ना ताहले मु जानिमी किमिति मा हब किमिति कौन हब ना मते उद्धार करे व्यवसायी आश्चर्य हो गला बणिक आश्चर्य हो गला कहला मु किमिति उद्धार करबी ना सकाळ पाइले गोटिए काको पानी रे डुबीबो काको पानी रे डुबीबो सेही